از آمدنات اگر خبر می داشتم، در روی رهت گل اسمن می کاشتم. گل می کاشتم، گلی گلان می کاشتم، خاک قدمات بدیده بر می داشتم. بهار آمد ندانستم، گلی سیاهگوش در دستم. بیا ساقی که من مستم، بهاری نو مبارک باد. آمدی ای دشتی جان، باز بیا باز بیا باز. رمالت سبزی جان، باز بیا باز بیا باز. ای خدا ای تو یاری دندان برینجم، ای خدا ای تو یاری دندان برینجم. زینهار زینهار نرم جان، باز بیا باز بیا باز. زینهار زینهار نرم جان، باز بیا باز بیا باز. عجب ملکی بزری چرخی گردون، باز بیا باز بیا باز. سری غارش دیگر یالش دیگر گون، باز بیا باز بیا باز. میگینی دشتی جم آوی نیامش، میگینی دشتی جم آوی نیامش. میانی کشت خیر من جا شامون، باز بیا باز بیا باز. میانی کشت خیر من جا شامون، باز بیا باز بیا باز بیا باز بیا باز. خوش خط خالای اناری دشتی جم یا خود میسالای. بیا بر دشتی جم زبی تماشا، بیا بر دشتی جم زبی تماشا. تگابو کاربار بولیا بویالای، تگابو کاربار بولیا بویالای. آمدی ای دشتی جم، باز بیا باز. رمالت
سبزی جام باز بیا باز ای خدا ای تو یاری دندان برینجام ای خدا ای تو یاری دندان برینجام زینهار زینهار نرنجام باز بیا باز زینهار زینهار نرنجام باز بیا باز باز بیا باز باز بیا باز باز بیا باز باز بیا نوروزی من تویی و شب و روزی من تویی، خورشید صبح و ماه شب افروزی من تویی. ما می رویم و عشق چو خورشید ماندنی است، آن مهری جاودانه فیروزی من تویی. همچون دل نشانه نگاه هم به تیر توست، چون ناوکی بلندکی دلسوزی من تویی. دیروزی من تو بودی و امروز هم تویی، فردای من تویی و همه روز هم تویی. ایغان شای خندیده
غنچه‌ای خندیدم نوروز مبارک باد یه چشمه‌ای جوشیدم نوروز مبارک باد Температура, насморк, боль. Суспензия Бардифен Кит состоит из двух активных компонентов, которые легко справляются с симптомами болезни, а также применяется при прорезании зубов. Бардифен Кит – вкусный шаг к здоровой жизни. 21 март кохи ҷомӣ соати 16 овозхонони маъруфи кишвар Матлуба Раҳимова қаҳрамони Шарифзод Рӯзибеки Файзалӣ Илҳоми Мурод ва Гуландон Саидмуродова. Телефонҳо барои маълумот 501 02 20 20 98 736 08 04. ҳар лаҳзаи дар гузари ҳаёт бо маргарини она фаромӯш ношуданист. Маргарини она муҷиби хушбахтии шумост. Наврӯз садои дили ошиқон дар консерти гурӯҳи Иқбол. Инак ба пешвози рӯзи нав гурӯҳи Иқбол ҳамаи шуморо бо консерти ҷадиди худ даъват мекунад. шабҳо ба пушти хонатон марҷуна гуфтам 22 март соатҳои 13 ва 15 дар кохи ҷомӣ консерти гурӯҳи Иқбол бо номи Садои дил. Телефонҳо барои дархости чипта 918 37 82 84 ва 93 447 48 44. السلام علیکم. معاش گرفتم بچه جانش. معاش اکنون چند مشکلات دیگه حل می‌شود. البته. ها مردک معاش کم پول نیست میگویدو اینقدر پول در کدام وقت جمع کردید؟ این برای چی؟ بچه جانش این همه برای روزگار. بچه ها کلان شده ایستادن. هی مردک نه خود شما از خدمت های امانت بانک معلومات نداشته باشید که اینقدر پول در چایnik روز کنید. امانت بانک؟ пасандозҳои муҳлатноки ҷамъшаванда аз амонат бонк вақти он расидааст ки шумо барои пул неву пул барои шумо кор кунад. аз хизмати амонат бонк истифода баред. амонат бонк бонки давлатии тоҷикистон.
Вон тот. Надо вернуть. Серая, она же пустая. Так не годится. Так нормально? Чё? Вкусно же. Живи по правилам, отбрось ненужные понты, сухарики, Флинт. Потому что ты это ты. Встречай мега крутую новинку от Флинта. Сухарики со вкусом шашлыка. вақте мӯйҳоям медурахшанд эҳсоси хубе бароям муҳайё мешавад. рӯзи ид аст бо шампуни дуру. вақте аз шампуни марвориди дуру бо таркиби формулаи мас истифода мекунам, бароям шодӣ ва оромиш мебахшад. дар ҳар ҷо ки меравам, мӯйҳоям монанди марворид медурахшанд. чашмони ҳамаро хира месозанд. бо шампуни дуру ҳам ба худ ва ҳам ба мӯйҳоям эътимод дорам. агар мехоҳед ки мӯйҳоятон бо тафовут аз дигарон бошад, аз шампуни дуру истифода кунед. با نغمه سرایی مرغان بهاری معاشرت ما خوشحلاوت‌تر در گرد دوستان هر ضیافت دو چند لذیذتر بس شیرین‌تر عید نوروز مبارک فابریکه قنادی رخت мо барои амалӣ сохтани бузургтарин нақшаҳоямон аз баҳору наврӯз илҳому нерӯ мегирем. мо аз гузаштаи пурғановати худ ифтихор дорем. мо пайвандгари қалбҳо ва нигоҳдорандаи анъанаҳои шоистаи амонатдорӣ ҳастем. ба мо бовар мекунанд ва мо аз ин боварӣ ва садоқат ба қуллаҳои баланди мурод хоҳем расид. бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк баҳори хуҷаста ва ҷашни байналмилалии наврӯзро барои ҳар кадоми шумо самимона таҳният мегӯяд. барои шумо сиҳативу комёбӣ ва пешрафтро таманно мекунем. амонатбонк, бонки давлатии тоҷикистон. медонӣ ӯ ба ман хеле наздик аст. ӯ ҳамеша ба ман зуд кӯмак мерасонад. ҳар гоҳе ки душворӣ мекашам, ӯ ёрӣ расони ман аст. ҳар бор ки оям, маро бо табассум пешвоз мегирад. ва умуман, вай чунин. исто, ту дар бораи кӣ гуфта истодаӣ? бонки эсхата. ин қулайтарин ва зудтарин интиқоли пулӣ аст. бонки эсхата. мо наздиктар мешавем. аҷоиб. Такой чудесный аромат лимонов. Какая нежность и белизна. Удивительная свежесть. Какие яркие краски. Все это благодаря стиральному порошку Дэй. Дэй. Ваш лимонный день. زیبایی تمیزی اقتصادی جدید و در انواع مختلف танҳо чизе ки бадан ҳамеша ба он ниёз дорад собуни факс. тозагиву покии бадан ҳама рӯза. собуни факсро бишнос. Нежданных гостей не бывает, если в доме есть щедрое лето. Сливочный вкус щедрого лета украсит любое блюдо. Спасибо гостеприимному дому. Молодец, невестушка. Щедрое лето – секрет лучшей хозяйки. Это поверхность подгузников Эви Бэйби, которая пропускает воздух. А вот это супер-пупер впитывающие частички. Теперь давайте сделаем пи-пи. Супер-пупер впитывающие частички полностью впитывают жидкость. Ни единого влажного следа. И абсолютно сухая попка. Эви Бэйби. Эви Бэйби супер абсорбент. Мазь Наятокс на основе яда кобры. Лекарственное средство нового поколения. Наятокс поможет вам при артрите, остеохондрозе, радикулите, подагре, ушибах и растяжениях. Здоровье как счастье. Пока не потеряешь, не ценишь. Мы – международная клиника Ибн Сино. У нас работают эндоуролог доктор Мусави Багор и кардиолог-интервенционист доктор Сами. В клинике функционирует отделение неотложной помощи, диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, кардиохирургии, урологии, ангиографии, пластической хирургии, ортопедии, ухо-горло-носа, стоматологии и нейрохирургии. Многие операции проводятся инвазивными методами, что позволяет ускорить процесс постоперационного восстановления. Клиника Ибн Сино. Ваша клиника.
Лапша Ролтон по-домашнему. Аппетитная яичная лапша Ролтон с отборными овощами и свежей зеленью на наваристом ароматном бульоне. Лапша Ролтон по-домашнему с теплом родного дома. مادرجان ما به فینال برآمدیم. لیکن هممون زکام شدیم. табобат бояд кард. қувваи табии малҳами доктормон ки дорои ҷузъҳои аслии табиӣ аст ба наслҳои зиёд маълум буда барои рафъи нишонаҳои асосии зуком ва шамолхӯрӣ ёрӣ мерасонад. табиатан доктормон. худро ҳамчун лимӯи фишурда ҳис мекунед? саратон дард мекунад? зуком озор медиҳад? ринза пасшавии ҳарорат, рафъи вараҷа ва дарди сар барои кушодани роҳи нафас мусоидат мекунад. ринза давои ҳамаи нишонаҳои зуком ва шамолхӯриро осон менамояд. ринза ҳаст, зуком нест ва шумо бардам мешавед. зиёд шудани тавоноиятонро ҳис мекунед. درستی؟ هفتم را یا هشتم نیست هفتم نیست زیدی سلفت و درد گلو ستاره طلایی برای بیمه‌داری درد سر و تمامی حرارتی بدن قطره ستاره طلایی هنگام بسته‌شوی بینی ستاره های طلایی برای سلفت درد گلو حرارت بدن بیمه‌داری درد سر هنگام محکم شوی بینی و شمالخوری راه نفس ستاره های طلایی غلبه گوارا بر ضد زکام
ایدی نوروز است یاران سیری نوروزی کنم بر گل و سه برگزاران من نظر دوزی کنم چیده از صد برگی سرخ و نرگسی بادام شکن هدیه بر جانانم بینموده فیروزی کنم. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان چمن جمله بکردند پرواز مرغی دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز
ای دخترانی زیبا نوروزتان مبارک، ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک. اندوه گر درآید ناگه ز در بیرانید، مهر و صداقت اینجا نوروزتان مبارک. با شعر و با ترانه، با چنگ و با چغانه، کردیم توی برپا نوروزتان مبارک. توان ببینم پرواز کبوتر
شهبانو 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 غضب کردن شهبانو شهبانو قربانی طلب کردن شهبانو شهبانو قربانی غضب‌هایش شهبانو شهبانو قربانی طلب‌هایش شهبانو شهبانو رفتم به سرا پشتم شهبانو شهبانو چادر زده و شیشتم شهبانو شهبانو از بخشکی شهبانو 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 خود را زده و کشتم شهبانو 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 جانی خود جفا کردم عزیزم میسر چون نشد بر من بیسالت زی هجرت ناله ها کردم عزیزم شهبانو 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 غضب کردم شهبانو شهبانو قربانی طلب کردم شهبانو شهبانو قربانی غضب‌هایش شهبانو شهبانو قربانی طلب‌هایش شهبانو شهبانو رفتم به سرا پشتم شهبانو شهبانو چادر زده و شیشتم شهبانو شهبانو از بخشکی شهبانو 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 خود را زده و کشتم شهبانو 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 از تو دیگر یاری ندارم بر اسمی عاشقی نباید جدایی مرم آخر نگارم شهبانو 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 غضب کردم شهبانو شهبانو قربانی
سرا پوشتا شهبانو شهبانو چادر زده و شیشتا شهبانو شهبانو از بخشک شهبانو 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 خود را زده و کشتا شهبانو 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 گل آوردم نبگرفتی نبویدی چی بیرحمی بگو آخر تو گلها را زی دستانی کی میبویی بهار است و بهار است و بهار است تمنای دلم پیغام یار است ولی یارم جدایی دارد از من دلی من از جدایی بیقرار است
کشیدم به تو تنهایی کشیدم به تو تنهایی کشیدم به تو تنهایی کشیدم به تو تنهایی کشیدم بهاران شد بهاران شد بر روی سبزه باران شد گلی سفسن قطاران شد بهاری نو مبارک باد. نوروز چی خوش آمد با فیض و فراوانی ای کاش ببخشاید صد نصرت و ارزانی.
ای دختر همسایه مرا یار بگی، سوغات مرا از سر دیوار بگی. امشب که مرا جای دیگر می طلبند، تا آمدنم خدک تا بیدار بگی. ای بچه همسایه، چی رنجیده ای تو؟ از دختر بیگناه چی ها دیده ای تو؟ دلکنده از او شدی و یا می سنجیش؟ یا گلز چمن های دیگر چیده ای تو؟ جشن فیروز است یاران، عید نوروز، روز نوروز